La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minna Allah bi rabbil alamin, tariqan min ruhi Jibril al-Matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i war rasyidin, tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hati sa'adullah mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembar Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Toriko, Kodriah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya,
mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Dan kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Dua, terhadap yang sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti luka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian harus saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dalam sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Torogo Kodriya Naksabandia pada pesantren Suryalaya
amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh daya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sufi Fatajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. Iya, Pak. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Dikoramati Syekh Muhammad Rasulullah SAW. Al-Qadir Naksabri Al-Mutaqi Al-Kamil Al-Mubak Al-Mujid Al-Mutuqaddas Al-Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa liman dakhala bi baiti ajma'in. Kullu shay'in lillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائي وأمتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وتنسل اليوم وإلى يوم الدين. كل شيء لله لهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كل شيء لله لهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجاهدين المولدين بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها. كل شيء لله لهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القدرية النصرانية ونصرية وجميع الدروب خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء وفي العظم قطب العالمين سيد شمس الدين عبد القادر جنة القدس وسيد سبيل القاسم جنة البغدادي وسيد سيد معروف الكلفي وسيد سيد صفوت وسيد سيد حبيب العجمي وسيد سيد حسن البصري وسيد سيد جعفر الصادق وسيد سيد يوسف الحمداني وسيد سيد يزيد البسطامي وسيد سيد شبه الدين الصباني وحضرة إمام رباني وسيد سيد الخادم إمام الغبار السباسي وسيد سيد طلحة أحمد طلب الله سيد ربنا وسيد عبد الله مبارك محمد وسيد سيد صاحب الوفاة العارف وسيد سيد محمد عبد الله سيد الله رسول القدس الله سيد الموصولين وكريم ولسيد الله والآخرين أرهم. كل شيء لهم مع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم
وسيخنا ومسيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أوافى علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلبنا عندك بدون الخير كل شيء إلا إنهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوف إلى خوف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء بينهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمة وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى محمد الكريم وعلى آله وصحبه كل الحمد ونقتصم بعدد كل معروف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمة وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
إبراهيم وعلى آله وصحبه إلى الحج ونفس بعدد كل معروف لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوافي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم حسن مقاصدنا بركة القرآن الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safwatal Abidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habibur Rahman wa ya Mujliyal Kalamil Qadim wa ya Shifa Asqamis Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat dan sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat. Semoga dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqobah keempat, budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mudah terharu serta mudah mengeluarkan air mata. Doanya dikabul Allah. Beliau seorang dermawan, jauh dari keburukan dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, tegas dan dalam menghadapi kemungkaran, pantang menolak orang yang meminta-minta, walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan yang bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampan Nabi Yusuf alaihi salam, benar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adil seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hilim sebagai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, kegagahan serta keberaniannya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allahumma ansur alaihi nafaqah wa ridwan wa amadna bi asli fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratis sultanil auliya wa qutbatil asfiya qutbir rabbani wal ghasis samadani sayyidi Syabdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu. Al-Fatihah. Ya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika rabbil qadi mustaba waghfir qulubana min kulli wasfin yubaghiduna am musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa khshif biha gumumana wa qil biha dunubana wa qdi biha duyunana wa ashlih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa agsil biha hawbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syariati nabiyyikal muttasifin bi mahabbatihi muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa la takhrimna fadla syafaati wa asyurna fi zumrati wa asba'ihi al-ghuril muhajjilin wa syahih sabiqin ashabil yamin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة سيدنا ومربي أرواحنا Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ul Qaddasallahu sirrah, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Sahibul Bait yang menjadi wasilah acara kita malam hari ini kita berkumpul, yaitu akhirnya Ustadz Abdul Muin alias Abu Latif bapaknya Latif beserta istri dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kita, para sesepuh, para tokoh, ketua lingkungan, RT, Bapak RT sedang berhalangan atau yang mewakili jajaran pengurus RT 03, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bang Maman sedang orang tuanya sedang dirawat, beliau izin. Ada Ketua DKM Al-Hidayah Ustadz Hadi dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami, terutama yang kita banggakan, tim Hadrah Fatimatuz Zahra. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah bersolawat, makin maju, makin banyak undangannya. Gimana Pak Manajer? Gimana manajer? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, ini sambil aja Pak, sambil menikmati, udah habis. Mau sih banyak. Kalau ibu-ibu biasa udah habis. Kalau ibu-ibu tahu, padahal makannya nggak kelihatan, tahu habis. Katanya Bu, katanya saya mau katanya doang. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan kalimah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini malam cerah, adem, kita semua bisa kumpul ngariung di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan diaku umat beliau sehingga mendapatkan syafaatnya dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah masuk bulan Maulid, Ibu. Bulan apa? Bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal yang biasa kita sebut bulan Mulud. Kata orang Sunda, orang Jawa menyebutnya bulan Mulud.
perbanyak sholawat kita nyambut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit saja melengkapi acara malam hari ini harus ada tuntunnya kata Sohibul Bait. Gitu. Harus ada. Alhamdulillah. 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 Jadi sekaligus malam ini pembukaan gitu ya. Pengajian perdana di gang Martabak. Nanti ada martabak kan? Kan yang depan gang apa namanya? Meli. Hah? Meli mewah. Alhamdulillah. Kalau mau ada pengajian itu, alhamdulillah ikut berbahagia, ikut senang. La yaqudu qaumin, la yaqudu qaumun. Tidaklah duduk-duduk, kok ada kan duduk-duduk. Tidaklah duduk kumpul qaumun suatu kaum. Tidaklah duduk berkumpul suatu kaum. Yadhkurunallaha ta'ala. Mereka duduk kumpul itu ngapain? Nongkrong? Bukan. Tapi yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah zikirnya mah apa saja. Mau baca Quran bagus, mau baca kalimah-kalimah thayyibah bagus, mau baca sholawat bagus, mau pengajian mendengarkan nasihat dari ustaz tentang ilmu agama pun bagus, semua disebutnya zikir. Barang siapa tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok orang, kelompok masyarakat ngumpul duduk untuk berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah. Yang pertama, kecuali haffathum, diselimuti. Diselimuti apa? Dikerumunin hum terhadap itu kaum oleh siapa? Malaikat. Alhamdulillah. Jadi ini kita ini lah dikerumunin Pak, dikerubutin oleh malaikat. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain Pak, ada malaikat yang tugasnya itu keliling di penjuru bumi ini
mencari tempat-tempat yang sedang zikir kepada Allah, yang sedang baca sholawat. Lalu ketika satu malaikat menemukan tempat itu, contoh kata malaikat yang satu, kat kata apa manggilnya? Malaikat, woi, di WAC di Gang Martabak lagi ada zikiran malam ini. Wah, akhirnya disampaikan ke malaikat yang lainnya, sampai akhirnya ribuan malaikat datang mengerumuni tempat zikir. Alhamdulillah. Kalau dikerubutin malaikat mah abong atau yang datang tuh yang jelek-jelek. Pasti yang baik orang malaikat. Itu yang pertama, diselimuti oleh malaikat, dikerumunin malaikat, senang malaikat di tempat-tempat di mana di situ berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah selimuti kaum tersebut dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas, dan katanya Bu, Bapak, yang diturunkan ke dunia ini hanya satu dari rahmat Allah. Dengan satu rahmat Allah itu, Masya Allah, kita bisa berkasih sayang. Pak Muin malam hari ini dengan ikhlas mengeluarkan kopi, mengeluarkan apa lagi? Banyaklah. Belum lagi malam sih saya habis motong ya, aku nggak keluar nanti kopi. Nggak jadi gitu. Kopinya dipindah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah selimuti dengan rahmat Allah kepada kaum itu, diberikan rahmat Allah, dicucurkan rahmat Allah. Terus wa tanazzalathumul barakah. Allah turunkan keberkahan. Alhamdulillah. Barokah Bu. Barokah kata orang Sunda mah, barokah itu jadi berkat. Nah, biasalah kalau habis pengajian. Tapi memang harus sama-sama berbaik sangka. Yang diundang tidak ngarep-ngarep dikasih berkat. Harus begitu. Jadi kalau datang ke pengajian, ke undangan harus dalam keadaan perut kenyang Bu, katanya yang baik. Jadi enggak Bu. Ini kalau saya janjian sama Ustaz Muin, kalau mau kondangan, ntar kondangannya jam 12. Biar sekalian makan siang itu. Maksudnya kan kalau habis makan datang kondangan kamu bahagia, nanti nggak kemakan gitu. Biar kemakan itu hidangan. Nah, jadi ketika ngumpul di suatu kaum, suatu masyarakat, sekelompok orang, yang pertama Allah selimuti itu dengan dikelilingi oleh malaikat, yang kedua diselimuti dengan rahmat Allah, yang ketiga diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu barokah? Ziyadatul khair fi khairin. Bertambahnya kebaikan dalam kebaikan, itu namanya barokah Bu. Dikasih uang sama suaminya 1 juta, cukup, berkah bagi. Dikasih 5 juta, cukup apalagi banyak. Tapi ada ternyata yang tidak barokah, dikasih em-eman pun masih gak cukup, masih tidak merasa puas. Itu yang ngasih duit tetap kudu dijadikan pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bahkan kalau perlu itu rumahnya dipakai buat gudang penyimpanan duit. Ada yang kayak gitu. Tidak cukup bagi dia. Nah, berarti Allah cabut keberkahannya. Banyak duitnya tapi nggak cukup. Tetap aja merasa kurang. Nauzubillahi min. Kita mah mendingan banyak dan barokah. Kita mau pengennya gitu, nggak usah bilang biar sedikit asal barokah, nggak usah Bu, banyak dan barokah. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut kaum itu, kaum yang senantiasa zikir itu
wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut-sebut di kalangan para malaikatnya. Jadi Allah ceritakan tuh, Allah banggakan orang-orang yang senantiasa zikir ngumpul itu, Allah ceritakan, Allah sebut-sebut di kalangan para malaikatnya. Wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku sedang berzikir menyebut nama-namaku. Alhamdulillah. Dalam hadis lain dikatakan, sedang apa hambaku wahai malaikat? Kata malaikat lapor, ya Allah, mereka sedang berzikir menyebut namamu ya Allah. Apa yang mereka minta wahai malaikat? Surga ya Allah, katanya. Kita kan kalau doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, minta surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Apakah mereka tahu nikmatnya surga? Tidak ya Allah, boro-boro. Kira-kira kalau mereka lihat surga bagaimana? Apalagi ngelihat bidadari, mau sholat tengah malam nih. Gitu. Karena dijanjikan bidadari. Tenang bu, ibu nggak usah takut. Jadi terus apalagi yang mereka minta? Mereka minta dijauhkan dari neraka. Memang mereka tahu neraka? Tidak ya Allah. Mereka tidak tahu asli